जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଶୁଭଜିତ ଶତପଥୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଡେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ଆସିକି ତ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ନିଦ ହେଉନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ବହୁତ କୋସିସ୍ କଲା ପରେ ଜମା ନିଦ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 11:30। ତେଣୁ ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଲା କରିଦେଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ଦେଖ, ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଟେଷ୍ଟ ବି ଏଥିରେ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ओप्पो F27 प्रो मोबाइल नहीं एथिरे आपण चाहिले भी एका साके दुईटा वीडियो बन पारे आग पछ। घर टे थंडा हो गला शोजा। कैमेरा तो बढ़िया। यहाँ मो बिल्डिंग मैं हैदराबाद रोचे, जो एरिया रोचे यहाँ हूँ बिल्डिंग। राति 11:30 पूरा सुनसान। तो मुठे खाली टिके देहटा ठंडा करने वीडियोटा बनाऊँगी। ये वीडियोटा जो भल लगे तो मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यूअर्स बढ़ेबे, लाइक बढ़ेबे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।